शैलेश बाब, तुम्ही नमस्कार मान्य बाब. ओल्ड गोवासान हांगासर पावले. मिराबागकारचे पळय हांगा आंदोलन करता ह्या बंधाऱ्याच्या विशयी. सो तुम्ही तांकां मेवले आसतले, कितें जाणून कितें घेतला तुम्ही? एक सारांश असो जर जाणून घेतलो न्हू जाल्यार पेपर वर्काचेर पयलीं गेलो. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी जे हांगा कित्या खातीर हो बंधारो आनी कोणा खातीर हें हांगा पयलें. आनी ते पयल्या उपरांत म्हटलें एकदां लक्ष मारया सकयल वचोन लक्ष मारलो. जाणकार जे आहा, आमचे जाणटे आसा, तेंच्या कडल्यानूच जाणून घेतलें की ह्या जागेची विशेशताय कितें, म्हणजे इम्पॉर्टन्स कितें तो. जेन्ना विशेशताय पयली पळय हांवें, तेन्ना म्हाका अशें दिसून आयलें की हांगा आमचो हिंदू धर्म जो आसा हेका जोडून भरपूरश्यो ज्यो गजाली आसा त्यो हांगा घडटा ह्या तितक्या वाठारांत. आनी म्हाका दिसता सरकारान ह्यो गजाली सद्या लक्षांत दवरपाक जाय. जेन्ना वार्षिक गणेश चतुर्थी जाता अशें आयकूंक आयलें की तेंच्या कडल्यान थंयसर हांगसरले ऑलमोस्ट सगळेच गणपती आसा ते हांगा विसर्जन करता. ते सकयल शेड आहा, पयला आतां वचून हांवें. तशेंच ते बाजून म्हणजे ऑपोजीट सायडीच्यान बी गणपती विसर्जन करता जागा केलेली आसा. दुसरी बाजू जर पळयत जाल्यार जागेकार आसा, ताका आमी राखणदार म्हणटा, तेजी खंय वचोन चलोन वचपाची वाट आसा हें जाणट्यांनीच सांगलें म्हाका. तिसरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे अस्थी विसर्जन. आमच्या धर्मान अशें आसा की मेलो काय तिसरे दिसा अस्थी काडप आनी 11वे दिसा ती व्हरून विसर्जन करप. हे विसर्जन बी ह्याच नदीन जाता. हेज्या पलीकडे ह्या सरकारान कितके तरी लोकांक जॉब दिता सांगून फटयला. हे तुमी जाणा, तुमचे विवरूय जाणा आनी हे लोकूय जाणा. तसले जे काही लोक आसा थोडे, ते कितें तरी थंय नुस्तें करून आपलो दिसावडो सुद्दां चलयता, हे सुद्दां आयज हांगा दिसून आयलें. सो ओवरऑल जर पळयलें न्ही तर म्हाका दिसता मिराबागच्या लोकांक हांगा हो बंधारो नाका कारण हांगाच्या लोकांक देव जाय. हो बंधारो नाका कारण बुट्टीन जो 0 लेवल आसा पळय तेजेर जर तो शेड आनी बाकीचो तो एक जेटी ती थंय पर्यंत उदक येता तर 60 MLDचें उदक हो गांव बुडून वयतलो. तशेंच जर तेंच्या कडेन उलयलें जाल्यार अशें आयकूंक येयलें की एक करोडपती आमदार आसा, जाका आमी अंबानी म्हणूं येता आमी. तेजे तेवटेन एक कितें तरी व्हडलें रिसॉर्ट थंय दिसती पडटा. बरें व्हडलें बांदलां, वर्टिकल गार्डन सारकें. तें सद्या पयलें तर अशें दिसून येता की खंय वतरी तेका सपोर्ट करपाक हो प्रोजेक्ट येयना काय म्हणून. कारण चिमलान आमी आयकलेलें कोणाची तरी प्रॉपर्टी येता म्हणून तो प्रोजेक्ट येता. आतां हांगा येता की हांगा तर ते दिसती पडटा, ते तरी प्रॉपर्टी दिसती पडनासल्यो. हांगा सारकें दिसती पडटा. कोणाचें तें कळलें आसा. आतां कांय उलयना, मातशें क्लियर जावनी सगळें भायर काडटा मागीर. तर तेज्या खातीर हें उदक सांठोवणी करप गरजेचें आसा. अशें आयकूंक येता की हांगा टुरिजम प्रमोट करता. बोटी बिटी कितें भोंवणा खावपा खातीर जो उदकाचो जो सांठवण आसा ते करपाचो खंय प्रयत्न चालू आसा. आनी हें करच्या खातीर, टुरिजम प्रमोट करच्या खातीर ह्या सरकारान जो स्टेप घेतला, अस्थी विसर्जन करपाची जागा मोडून उडोवप, गणपती विसर्जन करपाची जागा मोडून उडोवप, आनी होच सरकार उलयता आमी हिंदुत्ववादी म्हणून. हांवें खापरेश्वराच्या टायमार एकदा स्टेटमेंट केल्लो, आयज परत करता. खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव गोंयकारांक विचारता, हिंदुत्व हांगा वाचता. उलयताले फाटल्या दिसांनी हेच सरकार हिंदू खतरे में है. आयज हांव प्रश्न करता, मिराबागच्या बायलांक विचारता, ह्या नारी शक्तीक विचारता, हिंदू खतरे में कोणा खातीर आसा? आनी तुमच्या खातीर आवाज काडपाक तुमकां लोकांची गरज आसा. आत्तां उलयला तेंच्या कडेन हांव. तर तेंच्यांनी उतर दिलेलें आसा, सगळीच बायलां भायर सरतलीं आनी हांगा ज्यो जनरल बॉडीज आसा, हांगसरले जे कोण लोक प्रतिनिधी आसा, तांकां नारी शक्ती म्हणजे कितें ती दाखयतली. हांव वाट पळयता तेंच्या उतराची. आनी म्हाजो हांगा एक उतर आसा, तेंच्यांनी उतर दिलें न्ही, तेंच्या वांगडा दीसभर बसपाक हांगा हांव रेडी आसा. बेश्टो बसोन वयचो ना, हातीन घेत तर सोडचो ना. हें एकदां आमदारान आनी बाकीच्या लोकांनी लक्षांत घेवचें. आनी ह्या लोकांक
गणपती विसर्जन करपाची जी जागा त्यांची आसा जी खूप वर्सां पयलींच्यान तुम्ही करतात ती तशीच सांडची. हांव म्हणना तुम्ही आनीक खंय घेवन वचा, कारण अख्खो बेल्ट माड माडयो आणि बाकीचे जे क्रॉप्स आसा तेतून भरलेलो आसा. अशें आयकूंक येयलें खंय पावसान बुट्टी येता, बुट्टीन लोकांचे कोट्यांनी लुकसाण जाता. ते तर सरकारा कडेन भरून दिवंक केन्ना जालें ना, डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम केन्ना पावत ना. दुसरी गजाल, अशें जर केल्या उपरांत लोकांनी वचपाचें खंय, हो 5वो प्रश्न म्हाजो. म्हणजे एम्प्लॉयमेंट ना, लोक स्वता कितें तरी उत्पन्न करतात, ते पिड्ड्यार जातात, तेजेर तुम्ही लक्ष मारना. आनी पाडान पाड घालपा खातीर हो जो हांगा बंधारो हाडटा पळय, हेतून तुम्ही आमच्या लोकांची वाट लायतले, हांगा लोकांचो नाश जातलो, हांगा मोडी व्हांवतली, हे सरकारान नोट करचें. कारण 60 MLD उदक खंय पर्यंत वयतलें, हेंच्याकडे म्हादईचे बेसीन वाचोवंक जालें ना. हांगा बंधारो करपाक जो डिस्को डान्स हो सरकार करता पळय, हो डिस्को डान्स मिराबागाचे लोक आणि स्पेशली हांगसरली बायलां खपोवन घेवची ना, हे नोट करून घेवचें. आमी सरकार निवडून हाडलेलो आमचे बरें करपाक, डान्स करपाक किंवा लोकांचे रिसॉर्टान उदक व्हरपाक न्हू. ठामपणे उलयता हांव, तो रिसॉर्ट दिसती पडटा थंयसर. तुम्ही तुमचे दुसरे प्रोविजन करा, काय प्रॉब्लेम ना. हेजे पेक्षा डबल बांदा, म्हाका तेजेर प्रॉब्लेम ना. तेज्या खातीर गांवाचो नाश जाता हो प्रॉब्लेम. आणि मेन प्रॉब्लेम एका आमदारा खातीर कितके तरी घरातले गणपती विसर्जन करपाचो खंय हो प्रश्न येता. हो दुसरो प्रॉब्लेम. कितें बरें वायट जालें जाल्यार हस्ती खंय विसर्जन करपाचो हो तिसरो प्रॉब्लेम. पेपरांचेर काय उलयना हांव, पेपरान उलोवपाक कोट आसा. आयज हांव तेंचे कडेन तेंचे प्रॉब्लेम जाणून घेवपाक गेल्लो. हे प्रॉब्लेम प्राथमीक प्रॉब्लेम आसा, हे सॉल्व जावपाक जाय. आणि हे सॉल्व म्हाका विश्वास आसा, पुराय विश्वास आसा, हे सगळे आमची जी नारी आसा, ही नारी आसा आमची गोंयची नारी, हेंचेर म्हाका पुराय विश्वास आसा. हेंच्यांनी जर मनान ठाम धरले न्ही तर ती हांगा बसतली. आणि मनान ठाम धरले आमी सीएमाच्या दारान सुद्धा वचून बसतली, हे लक्षात दवरचें. शैलेश बाबा, आयज एक क्षण हा हिंदू धर्मान जो महाशिवरात्री म्हणटा, आणि आमी पळयता हांगासर सगळे हिंदू आहा पळय ते ह्या क्षणांक ते हांगासर बसलेले आहा. तो सरकाराक जे तुमी म्हणटा आतां हिंदुत्वा म्हणटाले पळय, सांगता उत्तर बरो प्रश्न केलो मानेल बाब. अशें म्हणटा पळय, मनान कितें आसता पळय तेच विसरता. म्हणजे म्हाज्या मनान कितें आहा तें तुका कळ्ळें अशें एक म्हाका फील येयलो. हे जे बसले पळय हांगा, आज शिव जयंती, बरी गजाल, शिवरात्र, सॉरी, हे सगळे शिवगण म्हाजे. म्हाका तेज्या खातीर शंकरा कडेन वचपाची गरज ना. शिव जयंती शिवरात्री हांगा येयलो, ह्या शिवगणांक मेळ्ळो, हांगा येयलो आनी शंकराक वचोन बेल घातली. एक गजाल म्हाज्या खातीर तरी, बाकीच्यांचे म्हाका खबर ना. सो ह्या शिवगणा खातीर बी हांगा आसा. हांवें आत्तां म्हटलें न्ही, हांगा धार्मीक प्रश्न जुळलेलो आसा. आनी हो धार्मीक प्रश्न आमच्या संस्कृतीचेर आसा. संस्कृती खंय तुटूंक जायना. होच सरकार बोबो मारता परत परत, खतरे में है, खतरे में है, आनी होच खतरे में घालता अशें आयज प्रूव जालें. तर हो खतरो कसो तरी वचपाक जाय, आनी ह्या शिवगणा बरोबर हांव आसा. तुम्ही आनीक एक उल्लेख केलो, जसं चिमला जाता एका मनशाक लागून तेणी आख्खे फूल गांवची नासाडी करपाक चिंतले. तशेंच हांगासरूय तशेंच दिसता मरे, हय, थंय दिसती पडना हांगासरूय दिसती पडटा. आनी ताका व्हडले मोठे मोठे लोकांचे पडून गेलेले आहा, पूण बारीक लोकांचे पडून गेले ना. तो हो सरकार पळय कशें आहा, तूं बारीक जर थंय लक्ष मारीत न्ही तर थंय प्लॅनिंग करून बांदला तें. सारकें म्हणजे कितें आहा, तूं मर, हे जे बारीक वोटर आसा पळय हे मर, कारण हांकां भायले वोटर मेळटा आनी डुप्लिकेट. गोंयकारांची तितकी गरज ना. हेज्या खातीर म्हाका एकदां विचार येता, हो सीएम आसा हो गोंयचो की भायलो, ते बी कळना. आतां हो जो मनीस जो आहा XYZ जेणी हे बांदला, तेणी बरो विचार करून बांदला. फाल्यां जर तो बंधारो येयलो तर ते लेवल आसा, उदकाचें लेवल आसा पळय, तेका डिग्री वायज जर आमी पळयलें तर तें वयर येवचें ना, तें थंयच उरतलें. आपूण सेफ, तुम्ही मारा म्हणटा तो. तेणे आपल्याची प्लॅनिंग केलेली आहे. येस, तेणी आपले वाचोवपाक प्लॅनिंग केलें. तो बोटी घेवन भोंवतलो, पयशे करतलो. हांगा जर हे गजाल गेले
तर यांची हस्ती विसर्जन करपाकूच जागो ना. म्हणजे फाल्यां गरीब जो आसा पळय, या गांवचो जो लोक आसा पळय, यांच्या बरोबर जो खेळ, एका म्हणटा डर्टी गेम, पॉलिटिक्स न्ही गेम, हो जो खेळ खेळटा पळय हो खंय तरी बंद जावपाक जाय. हो खेळ खेळटा म्हणून आयज हांगा हांव आसा. म्हाका तांचे बाकीचे पडलेले ना. पॉलिटिक्साच्या अगेन्स्ट हांव वचना. तूं पळयलां आसतलें ते तुमचो गेम आसा, जिखच्या खातीर सगळेच लोक करता. तेजेर म्हाका कांय आक्षेप ना. तुम्ही जिका, पण लोकांचे बरें करा मरे. जर थंय गणपती विसर्जन तुम्ही तुमच्या घरान गणपती हाडिना, फोटो घालता मरे फेसबुकार तुम्ही असो हातीन बी धरून, हे लोक हाडटा आनी तसो हातीन धरून विसर्जन खंय करतले रे आमी? आयज हे प्रश्न इम्पॉर्टंट आसा. हाडपाक सगळे हाडटले, विसर्जन खंय करतले? आयज सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय. आनी तो जो आमदार जो आहा तेणी सुद्धा एकदा तरी विचार हेजेर करपाक जाय. तो कॅथलिक कॅथलिक हिंदूचो प्रश्न ना. प्रश्न कसो आसा, आमचे गोंयचे आमदार अंबानीच्या लेवलार पावले. ते पळय मरे केदें म्हणलें तें. 20 फावटी मरोन जितो जालो तरी ते बांदपाक जावचे ना, तसले बांदलां. सो ते वाचोवच्या खातीर ह्या इतक्या लोकांक त्रासांनी घालप काय म्हणटा हांव. ही बरी गजाल, ही गजाल पटा सारकी आसा गोंयकारांक. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान येवन हो विशय हांगा घेवपाक जाय. हो विशय खूब इम्पॉर्टंट आसा. देप सांगक बारजी लागताल्यो. तूं चित, नॅचरलाचेर जर उदक हांगा येता तर फाल्यां उदकाचो लेवल खंय वयतलो आनी प्रेशर कसो सांबाळटलो सरकार? विचार करपाक जाय बारीक गजाली. ते पेपर पळयतालो हांव, कांयच ना तेजेर. तर आमी चिमलान पयलें तेणी देव बायगिणेश्वर तेका घराणें घालें. हांगासरूय तुमचो देव मारिग्ने आसा. तेणी थिंगा ऑलरेडी घराणें घालेलें. ह्या घराण्याचेर तरी हिंगा सरकार खंय नाल्यार खंय यांच्या पांया कडेन राखणदाराचे मरे मानेल बाब, एक गजाल सांगता तुका. देव हो धरूंक जाणा, सोडूंक नको. कळ्ळें? तेका लॉक मारूंक येता, परत लॉक सोडूंक येना. हे लक्षांत दवरचें. फाल्यां जर ह्या देवान लॉक मारले, तुमी मेले. समजलें मरे? तुमी मेले. कितें जालां? खापरेश्वराक घालयलो पळय, तांकां ती फकाणां दिसल्या. देवाक कितें जाता? पण विचार करपाक जाय, देव आपल्या जाग्यार आसा तसो परत येयलो. देवाचे वडाचे झाड सुद्धा ते काढूंक शकले ना. पळय परत अस्तित्व आहा त्या झाडाचे. हो जर विचार बारीक जर आमी समजून घेत न्ही तर देवाचे अस्तित्व आसा थंयच उरतले, सोंपचें ना. आनी हो देव हेजे अस्तित्व जो सोंपोवंक सोदता तेका सारको सोंपयतलो. पळयत राव, 2027 पासून हेजी कितें तरी हालत जातली मागीर. हो जो कोण व्हर्टिकल गार्डन करता तेजी. सो हालत जावंक जायना म्हणून प्रयत्न करा. देवान खूब दिला तुमकां. लोकांच्या जिवाचेर वचनाकात. अस्थि विसर्जन हे फकाणां न्ही. आमच्या धर्मान एका मोठो जागो आसा, जाणकार बसलेले आसा हांगा. तो जागो वाचोवपाक जाय. आमी पळयला मरे, तो जागो आमी दवरपाक जाय. आयज आमी कांयच सोडिना पयशां खातीर. म्हणजे पयशे देवा पेक्षा व्हडले जाले काय तुमकां? आयज भरपूर प्रश्न आहा मान्यल बाब. हे प्रश्न अशे सुटचे ना. हे सुट्टले जाल्यार हे जे नारी आसा हेंच्यांनी भायर सरपाक जाय. आमी उलोवन फायदो ना, हेंच्यांनी उलोवपाक जाय. हेंच्या भितर जे शिस्ता पळय, लावा तो लावा हे जळोन वयतले. हांव तुका चॅलेंज करता सगळ्यांक. हो लावा भायर सरात रे हेंचो, हे जळटले, काबार जातले सोमते. तो लावा भायर सरच्या खातीर हांव परत येतलो. हांव भायर काडटलो. हांव हेंकां वगीर रावपाक दिवचो ना. हेंचो गांव वाचोवपाक भायल्यान लोक येवपाची गरज ना. हेंच्या स्वताच्या हातीन आसा तें. दे हॅव टू कम. आनी म्हाका विश्वास आसा तेंचेर येतलीं, उलयतलीं. ती जर त्या 4 पुलिसांक जर धाडूंक शकता तर 40 आमदारांक हलोवपाक कितको टायम लागतलो तुमकां? एकाचें उलयना हांव, 40 आमदारांक हलोवपाक कितको टायम लागतलो? सो हो हलोवपाचो जो काम आसा, हे भिवणोवपाचें जें काम आसा, ही आमची नारी शक्ती करतली. आनी हेंकां सपोर्ट, हेंकां तेंको दिवपाक हांव हांगा आसतलो. शैलेश बाबा आनीक एक आहा, तांकां दाखयलें सरकाराक. आनी मागीर हांगासर सांगलें नारी शक्ती फुडें आहा. तरी आसतना सरकाराक लॉज ना. म्हणजे ही नारी शक्ती आहा पळय ती तितलीच तीव्र आसतली आनी तितलीच तांकां रस्त्यार हाडटली. तेज्यान चडूय जावपाक शकता आमी. तेज्यान चडूय जावपाक शकता. आवाज येना मातशें व्हडल्यान. तेजे त्या चिमला पळय ज्यो बायलो जाल्ली न्ही, तेंच्यांनी चड आमी हांगा उजो पेटोवप कितें तें दाखोवपाक शकतात.
हे तू ऐकलंय? सगळे जनतेन विचार हांवें कितें करचो उलोवपाची गरज आसा आणि तेणी आमकां भिवपाची गरज आसा आयक पूण हांव म्हणटा पळय ह्या कोणें आमी कोणाक तेंका भिवपाची भिवची ना. गरज आसा पळय आयक तेणी आमकां भिवपाची गरज आसा आणि आमकां सध्या ते भिल्यात म्हणून अजून पर्यंत हांगा कोण पावले ना. पांय घालना अरे व्हडले व्हडले राक्षसांक नारीन काबार केले मरे आता तू विचार कर घराच्या भायर लिंबू आणि मिरची बांदून आमी टांगयता मरे ही परिस्थिती येवंक जायना एक शिटकावणी दिता हांव आनीक कितें मानेल बाब गांवान आतां पंचांक सरपंचांक निवडून हाडटा न्ही आमी सो तांकां मेन म्हणजे खबर आसना की प्रोजेक्ट कितें येता पूण एनओसी दितात हाजेर कितें म्हणपाचें आसा पळय आयज अशें हें जालां न्ही चेतनाबाई सांगता तुका हांव पळय कशें आसा मगो हो प्रश्न आसा पळय ह्या प्रश्नाक म्हत्व बरें आसा पण हांव तुका एक उत्तर सादें दिता हेजी जी चुकी आसा ही आमीच केल्या आमकां ह्या भुरग्याक निवडून हाडपाचो ना हो भुरगो शिकला न्ही हेका 4 बुकां खबर आहा कळ्ळें पूण ह्या भुरग्या कडेन पयशे ना हो प्रश्न चे उत्तर ह्या भुरग्या कडेन पयशे ना म्हणून आमच्या कडेन ते लोक ना जेंका ऑर्डर वाचूंक येता आमच्या कडेन ते लोक ना ते ऑर्डरीन बरयला कितें तांकां समजता समजणारे लोक हांगा बसल्या ना समज हे हो म्हणजे तुम्ही खंय नाल्यार खंय म्हणटा की ते वोटर्स आहा तेंची खंय नाल्यार खंय चूक चुकी आसा 100% आसा हांव वायट दिसता तुमकां दिसून येता पूण चुकी आसा आमी विचार केन्ना करिना अरे आमकां खबर ना कचरो खंय उडोवप आमकां कशें कळटलें मंत्री आमदार हाडप कशें निवडून ते आमी पयलीं चिंतपाक जाय कचरो कसो उडयतले कचरो कसो खंय उडयतले आमी खंय उडयतात मरे तशें आमी खंयच्या खंय वोट मारतात आमी विचार करिना पळय जे दिसा आमी कचरो सांबाळून विचार करतले ते दिसा हो जो गोंयचो सरकार आसा तो प्रामाणीकपणे येतलो 2027 तरी हो आमचो कितें आहा पळय तो वोटर्स आहा पळय तो जागृत जातलो अशें दिसता अशें पांया पडटा वोटरांक एकदा जागृत जाया म्हणून हे पळय अशे लोक हांगा बसल्या कळ्ळें लोक हांगा बसल्या तुमी शिवरात्रीक वचून ते देवाक पांया पडटा मनान म्हणटा आसतले हे पाप घडले देवा एकदा पळय मातशें आमार कितें जाय जाल्यार दिता तुका आयज ह्यो गजाली चल्ल्या म्हणजे कांयच कळना हे जे कितें दिवपाचे लेणे घेणे आसा पळय हे खंयच्यान खंय पासून चालू आहा तें पूण देवा कडेन चलना म्हणटा आता देव जाणा ते देवाक विचारया देवाक देव हय तेच सांगता ना देवा कडेन चलना तें नाका बाबा म्हण. गाडी बंद पडली खंय तेजी हय नवी गाडी खंय बंद पडली पूण देवाकय मान देव जायना आहा तें. मरे ना देवाक राग येयलो हे कळ्ळें न्ही आता सांग तेणी गाडयेचेरूच हे केलो तेका गट केल्लो थंय जाल्यार फुडें फुडें जावंक शकता ऑफकोर्स जातलें तेका गट करून फायदो ना रे गट कोणाक करपा जाय जेणी ऑर्डर काडल्या तेका आनी जेज्या खातीर ऑर्डर काडल्या तेका ते मेन न्हू सूत्रधार आणि शैलेश बाबा आनी दुसरें आहा पळय आतां लोकांक नाका म्हणटा पळय ते युनिटी मॉलाचेर जालेलें युनिटी मॉल नाका म्हणलेलें तरी तेणी तिका काम सुरवात केली हांगासर अशें पळोवंक गेला वयर तेणी आतां पायपलायन घालपाची सुरवात केलेली आहा म्हणजे हो सरकार कितें आपल्याचेंच हें करून वयता म्हणजे आमी डेमोक्रेसीन रावता पळय कशें पळय हिटलरशायेन रावता डेमोक्रेसी आय एम टेलिंग यू गुड क्वेश्चन डेमोक्रेसी कशी आसा बाय द पीपल फॉर द पीपल आता डेमोक्रेसीचो 4th पिलर म्हणजे तुम्ही एक थोडेशे जर लोक हायेन सोडले तर बाकीचे जे आसा पळय ते फर्स्ट पिलराक सपोर्ट करता हे ओपनली दिसती पडटा तर हेंचे प्रॉब्लेम 4th पिलर सारकोच कित्याक घेवन फुडें सरना एक तुमच्या सारखे थोडे मनीस आसा ते वयता आता हे प्रॉब्लेम जेन्ना सार्वजनीक जातले पळय तेन्ना खंय तरी गोंयच्या जनतेक कळटलें केन्ना हो खंय तरी सरकार जागो जातलो सध्या जागो जायना तेंच्यांनी त्यो हेज्यो गुळयो घेतल्या थंय न्हिदेच्यो जागो जायना ह्यो जागो जावच्या खातीर 4th पिलराक पयलीं जागो जावचो पडटलो आनी आमचो 4th पिलर जागो आसुनूय न्हिदला हो म्हाजो एक आरोप आसा तेंचेर कित्याक खबर हांवें खूब कडेन नोट केला काही फेक गजाली येता फाल्यां हांगा एक लेटर येवंक शकता हें बंद जालें ओरेली देवाक खबर काप्रेश्वरा टायमार पयले चिंबलाच्या टायमार तर हांव तेन्नाच्या तेन्ना स्टेटमेंट दिलो आय डोंट बिलीव ऑन दीस म्हणून लेट देम प्रूव देमसेल्फ बाय रायटिंग ब्लॅक अँड व्हाईट येस हांव उलयलो तुवें आयकलां आसतलें म्हाका तेजेर हांव विश्वास करणार आसले लेटरांचेर हे बारीक बारीक विक्ट्रीज आसा पळय आय डोंट बिलीव इन दॅट आय बिलीव इन वन शॉट मारलो काबार कटूच जावपाक जाय परत परत कोयतो घेवन झाडोवपा बेकार ना कळ्ळें हे लोकूय बेकार ना एका खाप्यान एका गांवान 2 कुडके सोमतो विशय काबार चल सोंपलो
भितर कितें आहा तें दिसती पडलें तुका नाल गो फुटलो काय भितर कातली दाट आसा पातळ आसा काय ना कळटा मरे आमी फोडूकूच ना बेश्टेच धाडयता कशें जातलें हेज्या खातीर एकदां फोडया मागीर पळोवया थँक्यू शिवरात्र आयज आनी घडये अशें म्हणटा वा बंदारो समज तर बांदीत ही लास्ट जातली कित्याक लागून बंदारो समज बांदून मागीर तें आख्खें बुडान उरतलें म्हणून तर हे पासून हे सरकाराच्या नदरेक कित्याक येना महाकुंभाक मरे थोडे लोक न्हावंक गेल्ले हेच लोक ते वत आमदार बी आसलो भितर हांव फोटो जाय जाल्यार दाखयता थंय आनी मोडसरेक गेल्लो काय म्हणटा हांव न्हावपाक हांगा जर तूं हें वाचूंक शकना जर थंय वचोन न्हावन कितें केलें तुवें काय तूं एडवान्सान थंय देवा कडेन माफी मागपाक गेल्लो हे पाड घालता रे मातशें सांबाळ आपलें आयज आतां आनी एकट्या कडेन कॉन्ट्रॅक्टरान थंय केळी दवरली देवाक रे केळी दवरली तरी बरो कोमो दवरूंक ना काय हांव एक दवरूंक परत्या पाकाचो सांग म्हाका दवरूंक परत गेम करी हांगा सांग आबय हांव भियना कोणाक हें जनहिता खातीर आसा जनहिता खातीर जें घडोता तें तुमी करपाक जाय सो हांगा जें कितें घडटा पळय हे स्वता वचोन थंय पाप धुवन येयले आतां हेंच्या कडेन पाप मुक्त जाले न्हू ते कुंभान धुवन कितकोसो टायम जालो परत पापा करनाका कुत्र्याची शेपटी सारकी जाता ती बाकडेच उरता न्हू सो परत पापा कशी करतले हाऊ दे विल इन्क्रीज सो मी हे चालू करता सरकार तुवें आतां म्हटलें की जनहित म्हणून सरकार रात दीस एक करता बरे प्रोजेक्ट हाडटा जनते खातीर हेजेर तुजें कितें मत आहा पळय जनता खंयची ती पयली सांग म्हाका हेच धर तूं ना आतां हे म्हाज्या जनते खातीर न्ही हे म्हाज्या गोंयकारांच्या जनते खातीर न्ही हांगा जनता कितके भाशेची भरलेली आसा ती सांग म्हाका सरकार खंयचे जनते खातीर हाडटा तो तें सांग म्हाका आतां तेंच्यांनी चिमला प्रोजेक्ट हाडलेलो आतां सावर्डे प्रोजेक्ट हाडला तेंच्यांनी अरे आयक ज्या सरकारान तो प्रोजेक्ट हाडलो पळय त्या सरकाराक त्या प्रोजेक्टाचें नांव खबर ना तेका उलोवप कितें तें खबर आहा म्हणप कितें तें खबर ना तेजेर हांव कसो बिलीव करूं खंयचे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल हेजे लोक म्हणपा लागले कपड्याचो मॉल म्हणून तो एकटो आमदार म्हणपा लागलो कोण तो मंत्री आहा जॉब गावतले म्हणून अरे युनिटी मॉल म्हणजे सार्वजनीक बाजार रे सहकार भंडार आसा पळय तो सहकार भंडार सरकार चलयता लोकांक खातीर युनिटी म्हणजे सार्वजनीक बाजार सार्वजनीक लोकांक खातीर चलोवप आसता बारीकसो हांगा जॉबाचो प्रश्न ना हांगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेजो प्रश्न ते उलयना पळय ते हेजो अर्थ हे ते पानां पुसपाचे आसलेले चिमलकारां म्हणून बसलो तो दिसभरोचो हांव तेजे मोलाच्या अगेन्स्ट नाजलो तो कॉन्सेप्ट आसा पळय तो म्हाका सारको जावंक ना तूं म्हाका पेपर वर्क सारको दाखय हो कॉन्सेप्ट बाबा असो आसा पीपी स्कीम इज नॉट अ रॉंग स्कीम आय एम नॉट मेकिंग एनी एलिगेशन ऑन दॅट स्कीम दॅट इज अ रायट स्कीम बट द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज रॉंग द प्रपोजल ऑफ स्कीम इज रॉंग तशें करूंक ना जशें करूंक जाय इट शूड बी 1+2 रे सार्वजनीक बाजार इट शूड बी 1+2 नॉट 1+8 or 9 सो हांगा समजोंक येता न्हू हे कितें करूंक सोदता ते म्हणजे कशें आहा खबर आहा तुका हें इकत जाल्यार म्हाका 10 रुपया गावता एक खंयची वस्त आतां हे आमदाराचो बारीकसो एग्जाम्पल दिता लोकांनी आयकचें म्हाज्या गोंयकारांनी 10 रुपया गावता पूण हांव सॅटिस्फाय ना घरान करोडांनी पडल्या न्हीदूच पडना आनीक करोड जाय तेज्या खातीर कोणाचो जीव घेवपाक तयार तेज्या खातीर कोणाची मानसीक स्थिती बिगडपाक तयार तेज्या खातीर धार्मीक स्थिती बिगडपाक तयार फाल्यां पोटाक बांदून कोण वचना न्ही ते पयशे थोड्यांक तर हांगा वंश चलोवपाक चेडेय ना तरी करता कोणाक आयज हे प्रश्न आसा पळय हे प्रश्न ह्या नारी शक्तीन विचारपाक जाय ही गरज हो गांव ह्या लोकांचो सो हेंच्या सपोर्टान हांव आसतलो आत्तां उलयलां सबंद दीस हांगा आमी आसतले आनी एक डिसिजन हांवूय घेतलो तांकां म्हणजे तांकां सांगतलो घेवपाक आनी त्या डिसिजना प्रमाणे काही गजाली घडटल्यो कारण हेंच्या भितर जी ताकद आसा पळय ती आनी कोणा भितर ना हेंची ही नारी म्हणजे एक घर चलता घरान आसलेलो तो घोव चलता भुरगीं चलता जाणटी आसलेली ती चलता अरे आयच्या दिसा ह्या सरकारान 50 रुपयान नाल केला 200 रुपयान दाळ केल्या पगार वाडोवपाच्यो गजाली करिना बंदारो बांदता कितके कोटी खर्च करून रे बाबा कितके ते 280 कोटी खर्च करून
हांकां पगार वाडना ते पयशे वाडटा. सो कोट्टी करता पळय ते कोट्टे चिमलकारांनी घेतलेले पळय आयज म्हाका तेंचो परत उगडास येयलो. समजलें? सो हो जो खर्च आसा पळय तर ती बायलां मॅनेज करूंक शकता. तर हे आमदार कोण रे? किस केतकी मुली आहे मय आयज हो एग्जाम्पल. ही बायलां तांकां दिवंक शकता. हे आमदार किस केतकी मुली आहे तांकां जाय तेन्ना ती अशी तोडून उडोवंक शकता. हे गजाली ह्या लोकांनी 40 जाणांनी नोट करून घेवच्यो. आनी खंयच्याच गोंयच्या भागान असले प्रकल्प येवंक जायना जे लोकांक नाका. जे लोक वेलकम करता पळय ते करा. लोक वेलकम करता ते करा, काही प्रॉब्लेम ना. कोण येवन उलयता जर लोकांनी वेलकम केले तर. चिमला